mga problema sa matag asosasyon. Karon timing kayo kay duha ka mga kanang association nga na dinhigod sa barangay kanata na imong beneficiary. Naghahanlan yun og ayuda nini. So as a public servant, no, tama ang inyong kaganina nga first time ni nga nahitabo, Yes. no, diri sa kanatan nga dunay mga tao nga nakakita yun sa problema niini gikan sa pinakabutong ila kini gidala sa pinakataas. So karon salamat kayo sa duha ka tawo nga gihimong ehemplo sa Ginoo. Yes. Aron nagkahatagan o ayuda labi na sila paninaalanon. No? So itong over kaganina ang worth 50K per Each. association each. Dako kayo mong pagpasalamat ang barangay council uban nato ang mga katawhan o association sa kanatan tungod kay gibisita kita do sa duha ka mga bag-iitan ng mga lideres na binagayon kanato ang mayor sa kasamtangan sa Panabo City nga si Sir Jose Rilampagos. Inuman usab ang ato ang former mayor sa Tagum City, walay lain ko dili si Sir Alan Rillion ini. So Kauban nato si Cap Joel Sebastian aron ablihan ang tinuod nga istorya atong abangan ang bag-ong kabanata sa Road Talks Podcast. Road Talks Podcast. Real stories, real leadership.